हम सबको यकीन है, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ कलामुल्लाह से करना चाहता हूँ। उसके लिए एक नाम है बहुत प्यारा, अब्दुल्ला फ़रहान, मुतअल्लिम मदरसा तालीमुद्दीन खैरी बाग मऊ। मैं अब्दुल्ला फ़रहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और कलाम इलाही से इस बज़्म का मुबारक आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अन्हा मुबअदून। لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في